Good afternoon, ma'am. I am Christine Joy Ecristas from Group 1. And today, this afternoon, ma'am, I will talk about factors contributing to team development and effectiveness. The development of a team is based on the assumption that any team can work more effectively if its members are familiar with the four factors. Means, ma-develop ang team jud ma'am based on the assumption that any team can work more effectively, ma-work jud siya ma'am if ang taga-members is kabaluan o kabaluan niyo familiar ani nga four factors, which is number 1, share goals and objectives. The team must state its role and objectives. Ang team ma'am kay naman yun tay goal jud og as a team na gyud tay role matag objectives nato. The goals express a general understanding of the role. Ang goals yun ma'am as a team is ma-express sa atong mga ka-team ang general understanding. Labo na sa roles sa team ni imong naapilan as a member o a total organization work together. Number 2, which is utilization of resources. The team must use effectively all resources at its disposal, which means establish an environment that allows individual resources to be used. Team members requires full participation. As a member gyud, kailangan gyud na mag-participate. Di gyud ta matawag anang team kung di gyud ta magtinabangan gyud ninyo. As a team, magtinabangan gyud ta maghatag ideas na makatabang sa atong activity or sa research. Or full participation para mahimo gyud ta usa gyud ka team. Number 3 is trust and conflict resolution. The ability to openly recognize conflict and seek to resolve it through discussion is critical to the team's success. As a team, ang good kay team good man kayo ng conflict kay nabayuban nga ka team nga kintahay leader ka, and then na kay decision nga na make nimo, and then nagmuta na ka sa opinion, sa mga thoughts, mga POV sa ibong mga kauban nga agree ba sila or disagree. Nabayuban nga mo agree, nabayuban nga disagree. So as a team, ma-resolve na to na as sa atong discussion, i-explain bitaw ka para makasabot sila nga mauna. As a team good, kailangan good na magtinabangan good ta og ma-solve na to ang atong conflict. Og para ma-success po ni atong pag-team diya, magtinabangan good ta. And number 4 is share leadership. Individuals will not function as a team if they are brought together simply to have discussion made by the team's formal leader or others not in the team. So number 4, which is shared leadership. Hindi naman pasabot nga tayo leader ka, ikaw na tanan magbuot, ikaw na tanan magkuhan nga. Uy, ikaw na kaning imuha na nga part, ikaw mag-discussion ani nga. Nga ako diri ako, kailangan ako ra gyud diri gyud na as a team jud, wag na leader. Equal gyud na tanan. Kaning as a team jud magtinabangan gyud ta ana, pwede ka ma-leader, pwede mo ka team leader. Bisan asa mo ana, basta team mo, magtinabangay mo ana as a team. So dili na ta maabot sa team relationship and management. Sa ikaduha nga topic, which number 1, a team is a number of persons associated together in work or activity. Ang team man jud kay as a number of people, dili ra isa, pwede ra pud duha, pwede tulo, basta team. Dili ra ikaw ra isa ang team. Kailangan daghan mo ana. Magtinabang as a person, mag-associate mo ana. May mo ana organization ka, magtinabangay mo ana sa mga kailangan, sa mga activities ba, sa research ba, mo nang gitawag nga team. Number 2 is the relationship in an organization or movement
people have various expectation of each other. O as a team man gud kay in the relationship man gud in our organization kay magtinabangay man gud na man gud tay movement nga napakita yun nga as a team magtinabangay gud tag solve ani magtinabangay ta ani nga activity mga research. People have various expectation of each other. Dili tan nga team na mo wala na mo'y talent ana. Nagutay talent as a team dahil lahi lang ta. Mo nang gitawag ka team kay lahi-lahi tag mga talent pero isa ra ta og kailanganon. Number 3, the management of the organization depends on proper coordination. Coordination enables people to reach their own goals. Di ba as a team man gud kay as a team management of one organization kay magtinabangay mo ta magdepends man gud sa proper coordination. Mag-coordination gud ta for participation bitaw ta sa atong goals bitaw nga isa ra para ma-success nato ni ang atong goals sa activity o sa research ba o sa manang klase sa team gyud. So there ta sa building a better team, which is number 1, teamwork reflects camaraderie. A team will not work if members are self-centered and if they do not know each other. Namagi usahay gud nga hintahay pas na mo nga mga classmate nakita mi first day of school dili may kaila-ila bisan isa na mo pero nay uban nga naay group friends pero kasagaran gud is wala gud kaila. So as a teamwork jud di gud na magitan nga as a teamwork jud nga di mo kaila di gud na mag-work kay ang uban maulaw sa ideas maulaw yang uban kay dili ganahan lang maulaw lang jud kay wa man kaila. So maulaw sila nga maghatag sa share sila mga ideas, mga knowledge. Dili gud na mahimo nga work, di gud na mahimo nga team kay dili bitaw magtinabangan nga usahay po this kintahay magkaila sila nga team, magkaila sila pero ang uban is dili sila maka-share bitaw sa ilang mga ideas kay nabay uban nga kuan gyud nga magbuot bitaw basta nang hintahay ang uban gusto makatawa ideas pero dili makatawa ideas kaya isa nimo ka members kay gihurot na tanan dito niya hatag og chance tong isa nga ka member ka para makatawa ideas. Mao gyud na siya ang kuan gyud uban sa teamwork. Yang number 2 is teamwork reflects unity. It is the team that works toward the outcome of the people whatever it is. Teamwork reflects unity. Ang unity, di ba? Unity is magtinabangay ta. Bisa mo sabi to kaning outcomes, mga possibility nga mahitabo sa atong mga buhaton as a team. Bahala na basta makakuha lang ta. Basta wala na magbuot sa ato, wala maka-break sa ato, still strong gyud ta mag-fight gyud ta as a team. Nagutay laban jud. Dili ta magdaog-daog, kailangan as a team mangisog ta, mulaban ta ang mga dinanang mga klaseng mga hitabo. Mag-work gyud ta as a team. And lastly, the number 3. Teamwork divides the efforts and multiplies the success. So, sa number 3 is teamwork divides the efforts and multiplies the success. Each group has sampled this and inspiration to become a dream team. So, there is a teamwork divides is each group good is na good sample og na po inspiration become a dream team. Kay na ba po nga group nga kuan jud nga ganahan sila nga dapat ang atong activity is kuan pinay inspiration magtinabangay bitaw tapos para ma-success sa team. Ang kinabangay ta kung saan may whatever the outcomes will possibly come, whatever what happened, whatever basta isa lang ta ating magtinabangay lang ta ninyo. And good evening, good afternoon ma'am, and thank you.